Ginagmay ra gyud ni atong makaya karon sa pagluto-luto bade kay maura man ang importante bade nga naa gyud tay maluto dire. Himala gyud kayo karon nga adlaw bade nga naa gyud koy gamay nga nahanda dire. Pero bitaw bade bilis gyud ko kayo karon nga adlaw dire kay sukad-sukad sa akong natawhan bade. Wala gyud koy handa-handa dire. Mao man ay tinuod bade. Pero nalipay ra gyud ko sa pagkakaron dire kay sukad-sukad karon pagi ko kasugba-sugba sa akong birthday og baboy bade. Tirada na to karon kay medyo nindot man pud ni kaayo ang dagan sa panahon. Sayo lang kayo kung ni mata diri abade kay nagplano naman ko aning gabi nga magluto-luto ta karon ginagmay diri abade. Kay ato mga adlaw natawhan karon diri madaghan o magamay na atong handa diha dapat perminti tang malipayon ba diha. Maura gyud na akong lutoon karon diha abade. Kay maura man gid pod akong makaya sa pagkakaron diri. Pero bitaw bade ang tinuod nga istorya wala gid ko ani maanad aning handa-handa sa akong birthday ba di ba. Kay wala man pod lagi tay perminting kwarta diri. Karon pa lang gyud nahitabo sa akong adlaw natawhan nga naatay gamay nga masugba-sugba ba di ba. Murag lisod katuhuan ba di no. Pero bitaw bade mao gid na tinuod diha. Kay perti magyud namong pobriha baya bade. Mao bitong malipayon kay ko bade sa akong naabot sa akong kinabuhi sa pagkakaron dire kay bisan ultimo sa nang labay na akong mga birthday dire. Wala gid tayo jammo bade. Mao bitong bisan gamay ra ni atong giluto sa pagkakaron dire. Malipayon na gid ko kayo ana bade. Kay karon pa man punta nakahanda sukad-sukad dire. Karon ra gyud ni nako na istorya sa inyo ha bade. Sayo dagid mo unsa mi kapit o sa una. Mao bitong perminti ko moingon sa inyo ha bade nga magamay madako na ang imong handa o madawat diha. Dapat perminti gyud kang mapasalamaton bade. Sa pagkakaron dire kaya gyud ako ning bunggahon ni akong birthday bade. Pero dili pang hinambog bade ha. Sa pagkakaron apiki pa man gyud ta diri kay naa pa man ni atong balay gaong-ong bade. Pero para sa ako bade no. Dili gid importante ang bunggahan unsa pa na diha. Ang importante bitaw bade. Nga maayo lang taglawas diri ba. Mao man ni number 1 natong apuhunan bade. Pero og ako lay pabuton diri bade. Dili na gid ko maghanda diri kay anad naman ko ani dugay na bade. Pero kay manglaag man lagi ni akong mga igisuon diri mao ni nagsugba-sugba ko gamay bade. Malipay na lang gyud ko sa unang sulungon ko sa akong mga barkada unya dalang kog tanduway unya tikling para isugba bade. Ay na perting dauga na gyud na sila. Pero sagad gyud sa akong adlaw natawhan bade. Wala gid perminting handa diri Dili man pud sa ingon nga wala tay gibuhat sa atong kinabuhi bade mao nang perminti ta nga walay handa diri Tumag gyud na sa kalisod bade. Pero bitaw bade lain pay ato ba. Nag-edad naman lagi ko sa ingon ani bade dili man gyud nato kalikayan nga naa gid tay mga kaila o barkada nga mag-birthday diha ang makapalitson ba. Makaingon na lang gyud ko sa akong nahuna bade nga may pa sila. Naagi kayo ilang pamilya nga makahanda ba. Pero isa ra gyud ang akong hunghong sa akong kaugalingon sa una bade. Moabot gyud ang panahon nga sobra pa sa handa nga akong mabuhat sa akong birthday diri mao ni siya. O kung wala man ko'y nahimo sa mga nanglabay nga panahon sa atong adlaw nga natauhan bade. Pero karon dere mao gini pinakadako nga regalo sa akong kinabuhi bade. Dili gid ako makalimtan kay sukad-sukad pud sa akong kinabuhi bade. Wala pud ingon nga naa gid nang hatag sa akong regalo ba. Mao nang gipili nako bade nga ako na lang yung kaugalingon may akong regaluhan dire. Mao ni wala man gihapon tay daghan nga handa dire. Pero kini atong naabot sa atong kinabuhi karon dire bade. Sobra pa gini sa handa ni. Unya balik na ta sa atong giluto dire. Ako ra gyud ang gisugba atong karne diha apil ni atong atay bade unya nagadubo gid pud tag atay nga gamay dire. Para nga lahi-lahi ang putahe bade ba. Giingani ra gid nako ni pagluto bade para nga dali ra ba. Kay busy man buko sa akong balay nga gipahimo diri bade. Magtabok-tabok ra man ko ani. Ako lang ning gisugba ning katunga sa atong atay diri kay ganahan man kog sinugba bade. Nanam gini siyang kanon diri. Mintras wala pa maluto na atong atay diha. Ako na lang puday ning ginay-hinay nigtadtad ni atong karne diri bade kay udto naman gusla naging bitok bade. Pero bitaw bade dugay-dugay na gid nato ning nabiyaan ni atong masanitas diri kay perting labungan naman landong naman ni tanan ning lutuanan nato sa una bade. Dili para sa una nga mapagod pa ta sa init ba. Lami na gid kay tanaw ni atong atay nga gisugba bade kay ato man po ni gimarinate kadali ni. Ako na lang puday ning gihukad ni atong giadubong atay diri bade kay murag nagandaghan naman pud tay audience diri. Gipanggutom na pud ni bade. Wala na ko makapanghagad sa akong mga barkada sa gawas ani kay gamay ra man pud ni. Maulaw pud tag sigit tag pangimbitar bade unya wala tay makaon ba. Kay luto naman lagi ni atong atay diri. Ako na lang puday nang gidretso naghiwa-hiwa diha bade kay ready naman kung mabitin manggaling ta sa sudan natong agamay diri. Dili kita mabitin ani sa luto bade kay tulo man ni kaldero ni. Siya rog mabitin patani bade. Wala na nako nagipanghukad ng luto diha kay maura man gihapon magtagsa-tagsa man gihapon nig panghukad ni bade. Nabusog gyud gihapon mga katawhan diri bisag gamay ra ni atong giluto-luto bade ba. Diri pila ra bagay istorya.